भगवते वासुदेवाय भोलानंदे कवार हरि हरि बोल। प्रणाम भक्त बंधु, आपण मान पद पंकजरे अनंत कोटि प्रणाम नैवेद्य अर्पण कर आरंभ करने जाऊँ आज भागवत कथा आलोचना आज आध्यात्मिक भिडियो। भक्त बंधु, आज आध्यात्मिक भिडियो से वृषोत्सर्ग कथा जो आगामी भाग में कहते से वृषोत्सर्ग कथा वृषभ दानर कथा आज कहवा जे तार बेला काल केउ बेलारे आपण वृषभ दान करिपारिबे एवं केउ बेलारे आपण वृषभ दान करिपारिबे नाही। केउ बेलारे वृषभ दान कले आपणकर पितृपुरुष जेते जेते महापातक करिथांतु ना काहीकि से समस्त महापातक अविलंबे विनाश होई आपण मानक पितृपुरुष कौन करिवे ना स्वर्ग प्राप्त करिवे, भगवान दिव्य शरीर लीन होइजिवे, अक्षय सुख प्राप्त करिवे, गोलक धाम को प्राप्त करिवे। एमिति एक दिव्य कथा वस्तु को आज आध्यात्मिक भिडियो रे सामिल करिबा गरुड़ पुराण आधार रे भगवान नारायण गरुड़ को बुझाउछंती सेही कथा। वृषभ दानर काला काल केउ काल रे वृषभ दान करिवे कले अत्यंत शुभ होता है, अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है एवं आपण मान आम मानकर पितृपुरुष माने जेते जेते महापातक करिथांतु ना काहीकि समस्त महापातक मुक्ति लाभ उद्धार पाई दिव्य गति को प्राप्त करिवे, स्वर्ग लोक को प्राप्त करिवे, मुक्ति अवश्यंभावी होई पड़िबो। तेबे भक्त बंधु, आज भिडियो को आपण माने केबे भी स्किप करी देखिबे नाही, काहीकि ना ज्वलंत उदाहरण को नहीं मु आज आपण मानक सामने बाढ़ा को जाऊँगी। ये ज्वलंत उदाहरण होउची गरुड़ पुराणर ये दिव्य कथा, जो दिव्य कथा को नारायण श्रीमुखरे निजर अंतरंग भक्त गरुड़ को बुझाउछंती। तेबे भक्त बंधु, आज ये दिव्य वीडियो को केबे भी स्किप करी देखिबे नाही, वीडियो को आमूलचूल देखिबे। वीडियो जदि आपण मानक मन को छुईला ताहले आपण मानक सांग साथी बंधु परिजन भितर शेयर करदे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो देखि सारा कमेंट बॉक्स को जाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिदेवे। जो नुआ भक्त बंधु मैंने चैनल को नुआ कर आसुँच वीडियो देखुंत सब्सक्राइब करूना दयाकोरी गोटे गोटे सब्सक्राइब करदे। ये सब्सक्राइब करने द्वारा आपण हाथ टंकाटे जाऊना किंतु आपण यह बदल में आमको अदम्य साहस जोगई देउछंती, जहाँ फल एमिति अनेक अनेक बलिष्ठ आध्यात्मिक वीडियो प्रस्तुत करिबारे आमको उत्साह मिली थाए बा बल मिली थाए आगो को आगे पाई। तेरे भक्त बंधु, जो भक्त बंधु माने वीडियो देखुंत सब्सक्राइब करूना दयाकोरी गोटे गोटे सब्सक्राइब करदे, बेल आइकन को दबाई देवे, ऑल नोटिफिकेशन उपरे क्लिक करिवे, जहाँ फल मोर प्रति वीडियो अपलोड होगा मात्रे आपण मानक पाखे प्रथम नोटिफिकेशन पहुँची। तेरे भक्त बंधु आ डेरी नक आसतु भगवान वासुदेव पद पंकजर अनंत कोटि भक्तिमुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी आज आम आरंभ कर आज भागवत कथा आलोचना आज आध्यात्मिक भिडियो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय भोलानंदे कवार हरि हरि बोल। प्रणाम भक्त बंधु, हाजिर हो जाइए आपण मानकर ये दासानुदास अधम सुरेंद्रनाथ माझी आज आध्यात्मिक भिडियो आज ये भागवत कथा आलोचनार ये अमृतमय परिसर रे। तेरे भक्त बंधु, आज कथा शीर्षक होउची वृषभ दानर उत्तम काला काल बा केउ काल रे केउ समय रे आमे वृषभ दान करिबा द्वारा आमर पितृपुरुष महामहापातक करिथांतु ना काहीकि ताहा अविलंबे निमिषके मात्रे वृषभ दान माध्यम से समस्त पापरु से उद्धार पाई शेष दिव्य गति को प्राप्त होती, भगवान दिव्य शरीर लीन हो जाती, अक्षय धाम को प्राप्त होती, मुक्ति पाई था, अक्षय सुख को प्राप्त हो पारि था। तेबे आज से सबु कथा आमे उद्धार करा जाइतिबा गरुड़ पुराणर से दिव्य पदावली पाठ माध्यम आमे दिव्य ज्ञान को उपलब्धि करिबा बा हृदयगम करिबा। तेबे कौन कहउचंती कौन से वृषभ दानर उत्तम काल
ସେ ବିଷୟରେ ନାରାୟଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାଦ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁତ୍ର ଏହା କରିବା ଉଚିତ। ପୁତ୍ରହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ୍ତେ କରିବ ଯେ ସତ। ପୁତ୍ର ନାହିଁ ଯେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ବୃଷଭକୁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ତାହାକୁ। ଜୀବନ୍ତେ ବୃଷ ଉତ୍ସର୍ଗ କାଳ କାଳ କଥାକୁ କହୁଛି ଏବେ ଶୁଣି ରଖ ଚିର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯେ ମାଘ ବା କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ବା ଦ୍ୱାଦଶୀ ପୁଣି ବୈଶାଖୀ। ଏ ଦିନରେ କଲେ ମହା ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅତି ଭଲ ଫଳ ଫଳେ। ବୃଷ ଦାନ କେଉଁ ଦିନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼କୁ। କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେବେ ସେ ସମୟରେ ଏବଂ ମାଘ ମାସରେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଏ ଦିନରେ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ କରିବେ ନା ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଦିନେ ବୃଷ ସର୍ଗ ଯିଏ କରଇ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ନାଶ ଯାଏ। ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଏହା ଅଟଇ ଲିଖନ କଦାପି ଏଥିରେ ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ ସାଧୁଜନ। ବେଦ ବ୍ୟାସ ଯାହାଙ୍କର ରଚନା ବା ଯାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣିଦେଲେ ମୁକ୍ତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟାସ ମହାମୁନିଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଫଳଶ୍ରୁତି। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏହାକୁ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ କଥିତ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ କଥିତ ଅଛି ବ୍ୟାସଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ତାକୁ ଯିଏ ଶୁଣେ ଯିଏ ପାଠ କରେ ତାର ମୁକ୍ତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଯିଏ ଶୁଣେ ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଏ, ଯିଏ ପଢ଼େ ସେ ବି ମୁକ୍ତି ପାଏ। ହସ୍ତରେ ଖାଲି ଧାରଣ କରିଦେଲେ ମୁକ୍ତି ବି ହେଇଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଫଳଶ୍ରୁତି ଯେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଶୁଣେ ବା ପଢ଼େ ସେ ସମସ୍ତ ମହାପାତକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଶେଷରେ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଏ, ଦିବ୍ୟଗତି ପାଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଲୀନ ହେଇଥାଏ ବୋଲି କଥିତ ଅଛି। ତେବେ ସେଇ କଥା ଆଜି ଏଠାରେ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଏହା ଅଟଇ ଲିଖନ କଦାପି ଏଥିରେ ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ ସାଧୁଜନ। ଏ ବୃଷ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦିନରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଏ ହୋଇଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରେ ଜୀବ ପୁଣି ସତ ଜୀବ ପୁଣି ସତ। ପାଦର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଶିବେ କରିବ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତେ ସମସ୍ତ କର କରିବା ସହିତ ପୁଣି ଆଣି ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ଥାପିଣ ପୂଜା କରିବଟି ପୁଣ ବିଧି ବିଧାନରେ କରି ଉତ୍ସର୍ଗ ବୃଷକୁ ବିଧି ବିଧାନରେ କରି ଉତ୍ସର୍ଗ ବୃଷକୁ ବିପ୍ରଗଣେ ଆନନ୍ଦରେ ଦେବଟି ତାହାକୁ ପୂଜାନ୍ତେ ବିପ୍ରଭୋଜନ ଆଉ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ଆଦି କରିଣ ଶେଷରେ କରିବ ପ୍ରଣାମ ଆଶିଷ ଘେନିବ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କରିବ ବିଦାୟ ହର୍ଷେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହରୁ। ଯଦି କେହି ଏହିପରି ପୁତ୍ରହୀନ କରେ ସେ ଅଧିକ ପୁତ୍ର ଦାନ
ଠାରୁ ହୋଇପାରେ। ତାହାର ଦିନକୁ ଦିନ ନାଶ ଯାଏ ପାପ, ହୁଇ ଅଖଣ୍ଡ ଧର୍ମ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ। ପିତୃଗଣ ତାର ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରେ ବିଳସନ୍ତି, ଆଶିଷ ଧାରା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ନିଜେ ପିତୃଙ୍କୁ ତାରି ଭବ ପାରାବାର, ତା ପ୍ରଭାବେ ଅକ୍ଲେଶରେ ହୋଇଯାଏ ପାର। ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଯେତେ ଦାନ ଅଛଇ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଅଧିକ ଫଳ ତହିଁରୁ ହୁଇ ପ୍ରାପତ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ହୋମ ଅଛି, ଯଜ୍ଞ ଅଛି, ଦାନ ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଏଇ ବୃଷୋତ୍ସର୍ଗ ବା ବୃଷଭ ଦାନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ, ଯାହା ଆଜି ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଗରୁଡ଼କୁ ବୁଝେଇଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଜି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଅନେକ ଆଜିର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିନଥିବେ। ଆଜି ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି ବୋଲି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ କଥାକୁ ବଖାଣିଲି। ତେବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ନେଣ ଦେଣ ନାହିଁ। ଯାହା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଗରୁଡ଼କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେଇଛି। ତେବେ ଯାହା ଦୋଷାଦୋଷ ଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣରେ ଅଧମକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ସବୁଦିନ ପରି ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭକ୍ତିଭୁକ୍ତ ପ୍ରଣାମ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜି ଏହିଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଆଜିର ଭାଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା ବା ଆଜିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓ। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି।